Good morning guys. Update tayo ngayon ila kay Ma'am Vic Ivan sa may Galleria Mall, sa may 2B12. Morning. Good morning. Hapit na. Yan. Lingaw lagi lang doon. Lingaw lagi. Update tayo lang kay Ma'am Vic Ivan. Short. Gano'n to lang? 25 na lang to. 25 na lang. Ayun nga, ito pala oh. 25 na lang oh. Oh my God! Bubuha no? Napaubos. Bitching ko na lang wholesale. Bili na kayo ma'am sir. Dito lang yan nila kay Ma'am Vic Ivan Fashion House. Sa may Galleria Mall. Tabi ng Mang Inasal. Second floor. Ano install dito? 2B12. 2B12 pala install dito. 2B12. 65. Yan, 55 mga shirt. 55. 50. Oh my God, beautiful! 65. 40. 40 yan, 40. Ito oh, 40 lang oh. 40. Ayun, 25 lang oh. 25. Morning! Update tayo madam. 45. Yan, dito tag 40 lang yan oh. Bili na kayo ma'am sir. Dito lang yan kay Ma'am Vic Ivan Fashion House. Yan, tag 40 lang ang wholesale. 40. Yan, 40. Ito lahat tag 40 lang oh. 40. Yan, 40. Yan, tag 40 lang yan. 40 ang wholesale. 40. Yan, tag 40 lang. 40. Yan. Ito din, tag 40 din ang 40. Yan, tag 40 lang lahat po. Yan, 40. Yan, 40. Oh, yung mga shirt oh, gaganda oh. Charles shirt 40. 55. Oh, may 55 din sila oh. 45. 45 lang oh. 45. Ayan o, mga dress 40 lang, 40. Mga dress 40 lang ang dress, 40. Yan, 40 lang lahat yan mga dress. Bili na kayo ma'am sir. Yan, 40 mga dress. Ito, 40 lang din ang 40. Yan, 40. Tag 40 lang. Bili na kayo. Mura lang dito, laki Ma'am Vic. Yan, tag 40 lang. 40 ang wholesale, 40. Yan, tag 40 lang ang 40. Yan, tag 40 lang. Oh my God! Ito naman, tag 80 dress, mahaba to. Yan, tag 80, tag 80, yan, 80. My God! 80, oh. Meron din silang 75. Yan. Meron din 65 pala, oh. 65, oh. Yan, 65. Ayan, 6.5 lahat dito, 6.5. Ano? Oh, mga leggings. Mga leggings to. Ayun, dalawang mga chalis shirt, oh. Chalis shirt. Ayan, sa taas. Ito no, chalis. Yan, tag 40 lang nila ito lang. Chalis no.
40, chalis short. 40. Ito naman, 25. Mura lang dito, 25 lang oh. 60. 45. 95. 95. 95. 90. 90. 40. Yan. 40 lang yan. Got it! 40. Dong, thank you dong. Salamat dong. Morning. Ingat-ingat. Thank you.